Good day, ma'am. Good day, classmates. So, the topic that I'm going to tackle today is about the psychosocial development theory of Eric Erikson. So, first, ato sang i-define ang psychosocial. So, what is psychosocial? So, psychosocial development means it relates to one's psychological development in and an interaction with a social environment involving both psychological and social aspects in human development. It means that ang psychosocial development is ang pag-develop sa usa ka bata. So kung the way siya interact, the way siya mo grow sa iyahang sa iyang panghuna-huna. So mo na ang psychosocial development. So daghag mo through kanang kada growth niya. So next is kung manaman tag-define ni psychosocial development, which is ang theory ni Eric Erikson, sa ato sa kong ilailahon si Eric Erikson. So who is Eric Erikson? So Erikson's work describe the development of human beings, including all the human lifespan from infancy to adulthood. So, ang study ni Eric Erikson is the study of human beings. So, good pagbata hangtod sa pagkatiguang. And then, he stressed the importance of interpersonal, social, and cultural influences in the development of the people. So Erikson saw that each stage presents its own specific challenges, which he called crisis. So kada stage ko sa pagdako sa usa ka tawo is naay challenge nga masugatan. So, for example, bata ka. So, syempre, bata pa ka, ma-challenge, like, padung na siya na mukamang, ma-challenge siya mulakaw, inana. So, kada pagkuan mo na ay mga pangitabo nga kanang dapat imuha jud ng ma masulbad ng kanang krisisa kay ingana dara man kamo grow. And then he believed that these cases presented challenges in an individual's identity. Successful development of the personality depends on meeting and overcoming these tasks or cases. So magdepende ra jud po na nimo kung ma-overcome nimo ang mga challenges. So next is, on the other hand, Erikson coined the term epigenetic principle to refer to the different stages because he believed that human beings develop through a predetermined unfolding of personalities in 8 successive psychosocial stages, wherein the progress through each stage is in part of determined by the success or lack of it in the previous stages. So, si Eric Erikson is gi-refer siya sa 8 stages. Na kuno 8 stages of development ang usa ka tawo. And then, in his presentation, each stage involves a psychosocial crisis of two opposing emotional forces. First is the contrary disposition. These are the syntonic or the first listed positive disposition in each crisis. So, ang syntonic is a positive crisis. Then, ang dystonic is a second listed, which is the negative crisis. So, naaman dyan yung mga consequences sa mga challenges. So, it's either positive ang result or negative ang result. And then he mentioned that there is malignancy if there is too little of the positive and too much of the negative. So kung, syempre, if mas mulagaw ang negative kaysa sa positive, so syempre, dili siya balance, di ba? Kay ang negative maoy ni labaw. Sumunang ang gitawag ana niya is malignancy. And
then, maladaptation is also present if there is too much of the positive and too little of the negative. So, dapat jud day mag-balance sila no kay og sobra ra pud ako kag positive, gamay ra pud kag negative, ang tawag ana is maladaptation. Next is, so naanay mga stages si Erik Erikson ang psychosocial development theory. So, wala na sila kabuok. So, ang first is the trust versus mistrust. So, 0 to 1 year old na siya trust versus mistrust. So, ang virtue ani niya is hope. So, ang trust or mistrust is the basic needs such as nourishment and affection will be met. So, diri sa kuan 0 to 1 year old, syempre, diri na maka-sense, kabantay mo ng bata nga kanang if imong iitsa kay kanang kampante ra gihapon sila kay kibaw man sila nga saon kanila magdepende na sila nimo kung dapat ang imong may pambuhat sa bata is kanang like kanang feel nila ba masaligan ka pero og magbuhat ka og kanang kuan nga negative, syempre so unsa may result ana sa bata, so magka-conscious ka ng mistrust nimo, wala din nakatuuhan niya kay nagbuhat man ka og kanang negative. So next is the early childhood, 1 to 3 years old. So ang mukha na niya is si autonomy versus shame and doubt. So the virtue is will. Develop a sense of independence in Maynita. So 1 to 3 years old, makabantay ko na ko igsoon ingana. So kana bitawng ganahan na sila ray mag kanang ilis sa sina, like dili na sila magpailis, dili na sila magpaligo. Kay ganahan sila nga sila ray mobuhat sa ilahang kaugalingon. Kay siguro pod curious siguro pod sila or mo nay nakita nila sa atoa. Next is the play age, 3 to 6 years old, the initiative versus guilt. So the purpose, take initiative on some activities, may also develop guilt when unsuccessful or boundaries overstep. So kintahay kining mga 3 to 6 years old nga mga bata, gimuhan ni silang kasukan, hala ma-feel nila nga, hala sayop dito akong gibuhat. So ilahan ang dawton ang ilahang kaugalingon or maka-feel na sila guilty basta imuha silang kasukan or di imuhang kanambunalan ingana. So ano yan sila maka-feel. Then ang next is a 7 to 11 years old, the industry versus inferiority, the competence. So it develops self-confidence and abilities when competent or sense of inferiority when not. So sa industry is maka-develop sila kanang self-confidence kay competitive, dili na nila ma-feel ang pagka-competitive. So, na-experience po din ako kay yan kung mga idara sa una is very competitive jud ko sa una pag-elementary. Labi na sa mga duwa-duwa. And then, pag when develop a self-confidence inabilities when competent or sense of inferiority when not. So mo to sabi nali ato niya if maka-feel siya the sense of inferiority. Like kanang siya sa iyahang kaugalingon. Then the adolescents 12 to 18 years old, identity versus confusion, the fidelity. Experiment with and develop identity and rules. So diri sa mga adolescents na kay hilig na ni sila mag-discover kay daghan na sila kanang mga curious na sila, like ingan na ganan sila mag-discover, mag-explore diri na sa idara nga 12 to 18 years old. The identity versus confusion. So ari na pud mo ma-feel nga ay bayot day ko, nga ni juday ko, ingan na ko sa ko imong gender ganon. And then diri na pud ka makakuan og ganang like ma-confuse ka sa imong mga gipang buhat. Then sa early childhood, 19 to 21 years, the intimacy versus isolation, which is the virtue is love. So establish intimacy and relationship with others. Diri na jud sa mga 19 to 29 years old maka-experience og mga love, like magka-crush na ka, kamana ka mag-crush, and then mag-curious na ka kung sa feeling if na uyab, ganun.
And then, there is the middle age, 30 to 64 years old, is the generativity versus stagnation, care, contribute to society, and be part of a family. So, diring mga idara is mas concerned na ka sa atong society, like, ang ka, syempre, mature na ka, so, nauna mo ang imong pamilya, saan mo sila pag-provide, nangita kag trabaho, and then, mo-support ka sa community, like, maghala na kag mo donate, na. And then, there is a 65 onward, ang integrity versus despair or wisdom. Assess and make sense of life and meaning of contribution. So, dire sa mga 65 mo na yung mga retirement era, o niya, dire na ka maka-feel og ka ng, like, ka feel mo, ka ng, mo na yung katapusan mo na mo dito ka, nga na. So, sense of life. So, aling ma-feel like, daghan na kag ka ng si tawag ana mangandam na ka nga na siguro pud ning like daghan na pud ka ma-experience ng mga sakit-sakit. So to further understand the 8 stages of kanang Erik Erikson, the psychosocial development theory, I'm gonna show you a video, short video rani siya. So what alamanin kung nalaman ninyo tanaw, and then after that, mo na to siya man.